بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So my dear students, we were studying Al-Hiwar, the lesson number 1 from Modern Prose and Natural Hadith, Unit 2, Al-Hiwar. So we stopped in the middle of the dialogues, in the middle of the conversation between Abdullah and Abdul Rahman. Now we'll continue the dialogue from where we stopped. From there we'll continue. So the last sentences were Abdullah asked Abdullah asked Abdurrahman, Tadrusu Anta? Aina Tadrusu Anta? Where do you study? Abdurrahman answered, Adrusu fil Jamiatul Usmaniya. I study in Usmania University. Then Abdullah asked, Fi ayyi sana? Which year? कौन से साल? Abdurrahman, fi sanatil ula min al-magister. In the first year of masters, the first year of post graduation. Then we stopped here. Then Abdullah is asking again. Abdullah is asking Abdurrahman again, Aina taskunu? Where do you stay? Aina कहाँ? Where taskunu? आप रहते हैं. तो आप कहाँ रहते हैं? Where do you stay? Where do you stay? taskunu? आप रहते हैं. You stay. Aina where? Abdurrahman askunu fi marja'il jamia. मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता हूँ. अस्कुनु मैं रहता हूँ. तस्कुनु आप रहते हैं या तुम रहते हो. अस्कुनु मैं रहता हूँ. वहाँ पर तदरुसु यू स्टडी, अदरुसु आई स्टडी. तो ऐसे अल्फाज को, ऐसे वर्ब्स को अगर अच्छा पहचान है. तस्कुनु आप रहते हैं. अस्कुनु अस्कुन मैं रहता हूँ. फी महज जामिया, जामिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में. मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता हूँ. वह आईना अंत तदरुसु, और आप कहाँ पढ़ते हैं? अब्दुल पूछ रहा है अब्दुल्ला से, अब आप कहाँ पढ़ते हैं? इंग्लिश में भी देख लीजिए नजर. आई स्टे इन द हॉस्टल यूनिवर्सिटी एंड आई स्टे इन द यूनिवर्सिटी हॉस्टल. एंड वेयर डू यू स्टडी? आईना तदरुसु, आईना अंत तदरुसु. वेयर डू यू स्टडी? आप कहाँ पढ़ते हैं? अब अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज आंसरिंग, अदरुसु फी कुल्लियतिल लुगात. मैं कुल्लियतुल लुगात में पढ़ता हूँ. आई स्टडी इन द कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस. अदरुसु आई स्टडी. कुल्लियतिल लुगात, कुल्लियतुल लुगात, कुल्लियत कॉलेजेस को बोलते हैं, कॉलेज को बोलते हैं. लुगात लैंग्वेजेस को बोलते हैं. लुगतुन लैंग्वेज सिंगुलर, लुगात प्लूरल है. तो कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस या कॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी बोल सकते हैं. आई स्टडी इन द कॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स. जबान से मुतालिक, जबानात मुतालिक जो तालीम होती है वो वहाँ उस डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ. जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, उसमें है ना अरबी, उर्दू, हिंदी, फारसी, संस्कृत, कई लैंग्वेजेस होते हैं. तो उस डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ या उसमें कॉलेज में पढ़ता हूँ. सो अदरुसु आई स्टडी फी कुल्लियतिल लुगात इन द कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस. ओके. अब्दुर्रहमान, अब अब्दुर्रहमान का सवाल है, अतदहबु बिस्सय्यारा? अतदहबु बिस्सय्यारा, क्या आप कार से जाते हैं? कार के जरिए जाते हैं. डू यू गो बाई कार? क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर. क्या ये क्वेश्चन वर्ड इससे पहले भी क्वेश्चन आंसर में आया है. आज से जब सवाल होगा सो देयर कैन बी टू आंसर, यस और नो, नाम और ला. अतदहबु, क्या आप जाते हैं? बिस्सय्यारा, कार के जरिए से. तो तदहबु ये और एक वर्ब है तदहबु, जैसे तदरुसु, तस्कुन वगैरह पढ़े आप. तदहबु आप जाते हैं. यू गो बिस्सय्यारा बाई कार. सो डू यू गो बाई कार? अतदहबु बिस्सय्यारा. अब आंसर, अगर कार से अब्दुर्रहमान ना अब्दुल्ला अगर कार से जाता है तो नाम अदहब बिस्सय्यारा, हाँ मैं कार से जाता हूँ. ऐसा ही गो बाई कार ये रहेगा. लेकिन यहाँ देखेंगे आंसर, अब्दुल्ला अब्दुल्ला आंसर दे रहा है ला, नो. तो क्वेश्चन वर्ड का दो आंसर्स हो सकते हैं, दो जवाबात हो सकते हैं. एक नाम यस से, नहीं तो ला नो से. तो यहाँ नो से जवाब है, नेगेटिव आंसर है ला, नो. अना अज़हबु बिल हाफिला, मैं बस से जाता हूँ. अना आई मैं अज़हबु जाता हूँ, बिल हाफिला बस से. नो आई गो बाई बस. तो क्वेश्चन था डू यू गो बाई कार? नो आई गो बाई बस. ला नो.
Ana adhab, I go. Bil hafila, hafila mean bus. I go by bus. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तदहबु यू गो, अदहबु आई गो, वो ला आने से अदहबु आई गो, बिल हाफिला बस से। तो तदहबु जैसे तदरुसु अदरुसु, यू स्टडी आई स्टडी, तस्कुनु यू स्टे, अस्कुनु आई स्टे। सिमिलरली तदहबु यू गो, अदहबु आई गो। तो अद तदहबु बिसय्यारा, डू यू गो बाय कार? ला, नो। अना अदहबु बिल हाफिला, आई गो बाय बस। सय्यारा कार, हाफिला बस, मैं बस से जाता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुर्रहमान इज आस्किंग मता तस्तयक़िज़ु, मता तस्तयक़िज़ु। मता तस्तयक़िज़ु, अब्दुर्रहमान मता तस्तयक़िज़ु, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। तस्तयक़िज़ु मुरद का मतलब है नींद से बेदार हो जाना। आप सुबह नींद से कब बेदार हो जाते हैं? मता तस्तयक़िज़ु, नींद से बेदार होने को बोलते हैं। आप नींद से कब बेदार होते हैं? मता कब, व्हेन, तस्तयक़िज़ु आप बेदार हो जाते हैं। व्हेन डू यू गेट अप एंड इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप नींद से कब बेदार होते हैं? तस्तयक़िज़ु, या और एक वर्ब है तस्तयक़िज़ु, मता तस्तयक़िज़ु, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, वो मुराद है इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया। अब्दुल्ला इज आंसरिंग अस्तयक़िज़ु, हम देखें तस्तयक़िज़ु ता से शुरू है या अस्तयक़िज़ु, तस्तयक़िज़ु यू गेट अप, अस्तयक़िज़ु आई गेट अप। ओके, अस्तयक़िज़ु बुकरतन, मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ। सुबह सवेरे, बुकरा मैंने बहुत जल्दी उठना है, फजर के टाइम पे या शहरी के टाइम पे, तहज्जुद का टाइम या कम से कम फजर के टाइम पे भी उठ जाना, उसको बुकरा बोलते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। सूरज निकलने के बाद फिर बुकरा नहीं बोलते। तो अस्तयक़िज़ु मैं बेदार हो जाता हूँ, बुकरतन अरे सुबह फजर के टाइम पे। सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी सुबह में उठ जाता हूँ। तो वर्ब था तस्तयक़िज़ु, अस्तयक़िज़ु, तस्तयक़िज़ु तुम बेदार हो जाते हो या आप बेदार हो जाते हैं, अस्तयक़िज़ु मैं बेदार हो जाता हूँ। ये अल्फाज वगैरह नोटबुक में बार बार लिख के प्रैक्टिस कर। बुकरतन मैंने जल्दी, सुबह जल्दी, इन द मॉर्निंग। नाउ अब्दुर्रहमान, नेक्स्ट क्वेश्चन, with next question Abdurrahman is ready. Abdurrahman, अय्न तुसल्ली अल फजर, अय्न वेयर कहाँ, पढ़े आप क्वेश्चन वर्ड, तुसल्ली आप नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, तुम नमाज पढ़ते हो, अल फजर फजर की नमाज। तो अय्न तुसल्ली अल फजर, आप फजर की नमाज कहाँ पढ़ते हैं? अय्न कहाँ पर, तुसल्ली आप पढ़ते हैं, अल फजर फजर। वेयर डू यू ऑफर फजर प्रेयर, where do you offer fajr prayer? Okay, या where do you pray fajr prayer, इस तरह भी बोल सकते हैं। आप फजर की नमाज कहाँ पढ़ते हो? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तो तुसल्ली का, यू प्रे आप नमाज पढ़ते हो। तो आंसर में क्या है? फर्स्ट पर्सन में उसल्ली, उसल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ, उसल्ली नमाज पढ़ता हूँ, अल फजर फजर की नमाज पढ़ता हूँ, फिर मस्जिद करीब, करीब के मस्जिद में, फिर मस्जिद मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ। तो कहाँ पर है मस्जिद? अल करीब, करीब, करीब की मस्जिद में, मिनल बैती घर से, घर से जो करीब की मस्जिद है वहाँ पर मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ। सो अय्न तुसल्ली अल फजर, तुम फजर की नमाज कहाँ पढ़ते हो? अब्दुर्रहमान ने सवाल किया अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला आंसर दे रहा है उसल्ली अल फजर फिल मस्जिद अल करीब मिनल बैत, मैं घर से करीब जो मस्जिद है वहाँ पर मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ। इंग्लिश में आई ऑफर फजर प्रेयर इन द मॉस्क नियर बाई माई मॉस्क, सॉरी, आई ऑफर फजर प्रेयर इन द मॉस्क नियर बाई माई हाउस, नियर बाई माई हाउस, मेरे घर के करीब जो मस्जिद है वहाँ पर मैं फजर की नमाज अदा करता हूँ। सो उसल्ली आई ऑफर अल फजर, फजर नमाज, फजर प्रेयर, फिल मस्जिद करीब, इन द मस्जिद नियर बाई, करीब में नियर बाई, मेरे मस्जिद फ्रॉम माई हाउस। सो आई ऑफर माई, आई ऑफर फजर नमाज, फजर प्रेयर इन ए मॉस्क नियर बाई टू माई हाउस।
नियर बाई माई हाउस, घर से करीब जो मस्जिद है उस मस्जिद में फजर की नमाज अदा करता हूँ. तो बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं, सीख कर हम भी है ना उन्हीं तरस पर, उन्हीं बुनियाद पर हम भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ अब्दुलरहमान इज आस्किंग, अब्दुलरहमान सवाल कर रहा है, मादा तफ़अलु बअद अस्सलाह. अब्दुलरहमान, व्हाट डू यू डू आफ्टर प्रेयर? व्हाट डू यू डू आफ्टर प्रेयर? आप नमाज के बाद क्या करते हैं? फजर नमाज के बाद, फजर नमाज की बात करें वहां पर, तो आप फजर की नमाज के बाद क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू आफ्टर प्रेयर? नमाज के बाद आप क्या करते हैं? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आंसर दे रहा है, अतलू अल कुरान अल करीम. अतलू अल कुरान अल करीम, मैं कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ. अतलू मैं तिलावत करता हूँ. अल कुरान अल करीम, कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ मैं. अतलू अल कुरान अल करीम, तो मैं कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ. I recite the Holy Quran. I read the Holy Quran. तो अतलू तिलावत करना, I read और I recite. तो कुरान करिए, कुरान करिए. तो फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ. बहुत फजीलत भी है, थोड़ा कम से कम एक सफ़ा ही सही फजर नमाज के बाद डेली पढ़ते रहे, बहुत बड़ी फजीलत है. और फजर नमाज के बाद सूरह यासीन डेली पढ़ते रहे, तो उसमें भी बड़ी बरकतें हैं. कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह. अब्दुलरहमान, अतफ़हमुल कुरान अल करीम. Abdurrahman is asking, do you understand the Holy Quran? Atafhamu, do you understand? Al-Quran Kareem, the Holy Quran. And do you know the meaning of the Holy Quran? Do you understand the Holy Quran? Tafham, tafham, new word. Tafham, do you understand? You understand. Tafham, you understand. So, atafham al-Quran Kareem, do you understand the Holy Quran? Abdullah is answering, Naam, Alhamdulillah. Yes, Alhamdulillah. Because understanding Arabic, understanding the Holy Quran is a blessing of Allah. So, Abdullah's answer was, Naam, yes, Alhamdulillah. Now he is thanking Allah. All praise be to Allah, praise be to Allah, all praise are for Allah. Thanks to Allah, we can say praise be to Allah. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तारीफ है. अतः तुम कुरान शरीफ समझते हो? नाम, हाँ जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की लिए तारीफ है. यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका कंप्लीट आंसर नहीं आया हमको. नाम अल्हम्दुलिल्लाह पे, अगर कंप्लीट आंसर रहते तो ऐसा रहता कंप्लीट आंसर, अतफ़हमुल कुरान करीम. नाम, नाम अफ़हमुल कुरान करीम. नाम अल्हम्दुलिल्लाह अफ़हमुल कुरान करीम. जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तारीफ है. अफ़हमुल कुरान करीम, मैं कुरान शरीफ समझता हूँ. अफ़हमु, तफ़हमु, तुम समझते हो, आप समझते हो. अफ़हमु, मैं समझता हूँ. तो ऐसा रहता था. तो यहाँ पर ही उसको अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कंप्लीट कर दिया यहाँ पर डायलॉग में. तो जितना है उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन समझना हम, अगर कंप्लीट आंसर रहता तो क्या होना चाहिए. सो अतफ़हमुल कुरान करीम. नाम अल्हम्दुलिल्लाह अफ़हमुल कुरान करीम. देखो, तफ़हमु के जगह पे अफ़हमु लिख के बाकी पूरा रिपीट करो. नाम अल्हम्दुलिल्लाह अफ़हमुल कुरान करीम. हाँ, मैं कुरान शरीफ को समझता हूँ. ओके, praise be to Allah. Now next question. Abdurrahman, أين تعلمت اللغة العربية? أين تعلمت اللغة العربية? आप अरबी लैंग्वेज को कहाँ सीखे? अरबी ज़बान कहाँ सीखे आप? अइना कहाँ पर, तअल्लमत आप सीखे, अल-लुगा अल-अरबिया अरबी ज़बान को. Where did you study the language of Arabic? Where did you study Arabic language? Where did you learn Arabic language? ये सब इस तरह से तर्जुमा कर सकते हैं. तअल्लम था, आप सीखे, ये पास्ट टेंस में है. अब तक जो वर्ब पढ़ रहे थे हम, वर्ब्स जो पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस में था वो. सो अइना तअल्लमता, वेयर डिड यू स्टडी अल-लुगा अल-अरबिया, अरबिक लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ अरबिक. वेयर डिड यू स्टडी द अरबिक लैंग्वेज? ओके, सो ये पास्ट टेंस में हो तो तअल्लमता आप पढ़े, आप सीखे. तअल्लमतु, मैंने सीखा, मैं सीखा. तो तअल्लमतु ऐसा होता, तअल्लमता जबर और पेश का फर्क आता है. इससे पहले ही आए हैं ऐसे सेंटेंसेस पास्ट टेंस में भी. सो अइना तअल्लमत अल-लुगा अल-अरबिया, आप अरबी ज़बान कहाँ सीखे? वेयर डिड यू स्टडी द लैंग्वेज ऑफ अरबी? अब्दुल्लाह इज आंसरिंग, तअल्लमतु अल-लुगत अल-अरबिय्यता फी क़िस्म अल-लुगत अल-अरबिय्या बिल जामिअत अल-उस्मानिया. बड़ा जवाब है अब्दुल्लाह का.
تعلمت اللغة العربية، میں عربی لینگویج سیکھا. تو تعلمت میں سیکھا فی قسم اللغة العربیہ، عربک ڈپارٹمنٹ میں. قسم یعنی ڈپارٹمنٹ، عرب لغت العربیہ عربک لینگویج کے ڈپارٹمنٹ. تو عربک ڈپارٹمنٹ میں عربی لینگویج کو سیکھا. کہاں پر؟ بالجامعۃ العثمانیہ، عثمانیہ یونیورسٹی میں. تو عثمانیہ یونیورسٹی کے عربک لینگویج ڈپارٹمنٹ میں عربی لینگویج سیکھا. یہ عبداللہ کہہ رہا ہے. عثمانیہ یونیورسٹی کے عربک ڈپارٹمنٹ میں عربی لینگویج کو سیکھا، عربی زبان کو سیکھا. کیونکہ ان کا عبد الرحمن کا سوال تھا عربی لینگویج کہاں سیکھے تم؟ عربی لینگویج، کیونکہ عبد الرحمن تو یمن کے ہے، وہ تو ان کی مادری زبان عربی ہے. لیکن عبداللہ یہاں پر عربی قرآن پورا قرآن کا ترجمہ پورا سمجھ سکتا ہے کہہ رہا ہے. تو انہوں نے تعجب سے سوال کیے أين تعلمت اللغة العربية؟ تم عربی لینگویج کہاں سیکھے؟ Where do you study Arabic language? So Abdullah تعلمت اللغة العربية. I studied Arabic language. I learned Arabic language في قسم اللغة العربية in the department of Arabic language بالجامعة العثمانية Usmania University. So I studied Arabic language at the department of Arabic in Usmania University. یہ ہے کمپلیٹ ترجمہ. ہر ورڈ کا معلوم آنا. یہاں پر نیا ورڈ قسم، قسم ہے ڈپارٹمنٹ. باقی پورے پڑھے. تعلمتا آپ پڑھے، آپ سیکھے. تعلمت میں سیکھا یا میں پڑھا. اوکے ناؤ. اب عبد الرحمن ہے نا عثمانی یونیورسٹی کے بارے میں پوچھ رہے. عبد الرحمن از آسکنگ متى أسست الجامعة العثمانية؟ متى أسست الجامعة العثمانية؟ متى میں نے کب، when. أسست بنیاد ڈالی گئی، کب بنائی گئی. أسست کب بنائی گئی، کب بنیاد ڈالی گئی. الجامعۃ العثمانیہ عثمانی یونیورسٹی گئی. عثمانی یونیورسٹی کب بنائی گئی، کب بنایا عثمانی یونیورسٹی کو. اوکے سو وین واز دا عثمانی یونیورسٹی فاؤنڈڈ یا اسٹیبلشڈ. وین واز دا عثمانیہ یونیورسٹی فاؤنڈڈ. تو متا کب اسست میں نے فاؤنڈڈ الجامعۃ العثمانیہ عثمانیہ یونیورسٹی، اس کی بنیاد کب ڈالی گئی. تو عبداللہ از آنسرنگ عام 1919 میلاد 1919 1919 میلاد. میلاد means AD. یہاں لکھا عبداللہ in the year 1919 AD. کب بنیاد ڈالی گئی یا کب بنائی گئی. عبداللہ عام 1919 1919 میلاد. میلاد میں نے AD عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو بولتے ہیں. اینو ڈومنائی اس کا فل فارم ہے. ان دا ایئر آف آور لارڈ کرسچن ایرا. سو 19 اب کیا ہے 2020 ہے. اب اگلے سال کیا ہے 2020 ہے. تو 1919 میں عثمانی یونیورسٹی بنائی گئی. اوکے سو ان دا ایئر، عام میں نے ایئر، سنا بول کے اور ایک ورڈ پڑھے. عام یہ بھی ورڈ بولتے ہیں ایئر. ان دا ایئر 1919 AD 1919 میں عثمانیہ یونیورسٹی کی بنیاد آئی، عثمانیہ یونیورسٹی بنائی گئی. عبد الرحمن، اب عبد الرحمن کہہ رہا ہے سررت بلقائک، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. شکریہ، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا. سررت بلقائک، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. انگلش میں آئی ایم پلیز ٹو میٹ یو، آئی ایم ہیپی، ویری ہیپی ٹو میٹ یو، آئی ایم ویری گلیڈ ٹو میٹ یو. یہی ترجمے میں سررت بلقائک، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. عبداللہ از آنسرنگ شکراً، شکریہ، تھینک یو. انا ایضاً میں بھی، میں بھی بہت خوش ہوں آپ سے مل کر. انا ایضاً دیکھو کیسے کیسے ورڈ سے. سررت بلقائک، آپ سے مل کر بڑی خوشی. آئی ایم پلیز ٹو میٹ یو، آئی ایم گلیڈ ٹو میٹ یو، آئی ایم ہیپی ٹو میٹ یو. اس کے لیے عربی میں سررت بلقائک. عبداللہ اگر کوئی اس طرح کہے تو ہم کیا کہنا چاہیے؟ شکر، شکراً لگا، تھینک یو، شکریہ. شکریہ ایسا اس طرح ہم عربی میں نہیں بولتے، شکراً بولتے. شکراً، تھینک یو، شکراً لگ، تھینک یو. انا ایضاً میں بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں. یہ معنی ہوا. تھینک یو، می ٹو، آئی ایم آلسو ہیپی ٹو میٹ یو. یہ معنی انا ایضاً میں بھی. اب عبد الرحمن کہہ رہا ہے وَإِلَى اللِّقَاءِ،
وَإِلَى اللِّقَاء means عربی میں see you، جیسا ہم بولتے ہیں اگلی ملاقات تک، see you. وَإِلَى اللِّقَاء دوبارہ ملیں گے، پھر ملیں گے ہم، جیسا اردو میں بولتے ہیں یا ہندی میں بھی، پھر ملیں گے انشاءاللہ. سو عبداللہ اس کا آنسر دے رہا ہے، عبداللہ مع السلامہ نراکم ثانیا انشاءاللہ. مع السلامہ سلامتی کے ساتھ، جیسے ہم انگلش میں آتا ہے گڈ بائی. نراکم ثانیا سی یو اگین انشاءاللہ، انشاءاللہ. تو مع السلامہ سلامتی کے ساتھ، تو گڈ بائی کہہ سکتے ہیں ہم، اللہ کی سلامتی، جیسے اللہ حافظ، خدا حافظ سب بولتے ہیں ہم. تو اس طرح ایک ورڈ ہے وہ مع السلامہ. مع السلامہ سلامتی کے ساتھ. نراکم ثانیا we will meet again, we will see you again انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ means if Allah wills، اگر اللہ چاہے تو انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے. تو یہ تھا، اب یہ لیسن ختم ہو گیا، یہاں پر پورے ڈائلاگس ختم ہو گئے ان کے، جو وہ لوگ آپس میں بات کریں، ہم انشاءاللہ عربی میں ہے وہ پورا سیکھ لینا، اور اس طرح ہم بھی ہے نا بات کرنے کی کوشش کرنا، تو عربی لینگویج میں کچھ نہ کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب اس کے ایکسرسائزز وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سیشن. ٹل دین انشاءاللہ مع السلامہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.